What's up guys? Tinasan na natin look natin, no? Ayan guys. Tapos bar. Lang, may mga pawot dito. Ginawa natin ang pampatangkad, no? Ang palaki na look. Ayan na guys. Oh. Tapos bar, oh. Maski paluin mo yan, no? Babara ko lang yan guys. Hindi mahulog tong gamit, no? Hindi nahulog yan, no? Yan. Napakaangas. Yan guys. Yan para ginamit natin para hindi sila mahulog. Ayan. Yung, narinig niyo ba yung barako nun kanina? Yung itim ko yun. Oo. Ayan yun guys. Barako yan guys. Sorry guys kung pang ano lang to eh. Mukhang pang-asa to eh. Binili ko to eh. Ano? Hindi naman yata itong pangkalapati. Gagawa tayong kulungan, no? Bago. Yan, bagong ligo lang yan. Tuka yan eh. Ito naman yung kalapati ng pinsan ko. Sigab. Guys. Pakita mo yung kalapati mo, Gab. Ito guys. Pakita. Ito yung kalapati niya, guys. Batman at saka Chicard. Ano Chicard? Lakwido yun eh. Yun. Binili niya guys. Binili niya yan guys. Oo. Daniel baba. Napakaangas. Ako yung video mo guys. Ayan guys. Ay, kapati na. Napakaangas yung pids niya guys. Nakasabit na. Lahat ng kalapati at pids nakasabit. Yung sa akin guys. Pag pumunta yung trupa ko dito guys. Tinan nyo. Ang taas na to. Nagpakain na tayo siyempre guys. Ano pa ba? Buksan natin. Dito sila yan siguro. Kita siguro nilelap nila, no? Ayun kasi naas. Madami puno. Ito pinutol na to guys. Ayan guys, yung mga dahon. Ayan guys. Ganda ng kalapati ng pinsan ko, no guys. Sana all Batman to Black Widow. Akin dito nag-rinsil lang. Mahina pa ako guys. Sorry. Mahina pa ako. Ayan guys. Talaga guys. Baka pag-uulan dito guys ha. Baka putik. Baka maano to guys. Matumba. Steady naman eh. No? Madami pa naman puso dito guys. Ayun yung pinutol guys. Ayan o. Diyan pinutol. Dito may ahas dyan guys. Kaya dyan kulungan ng baboy guys. Yung baboy natin, no? Ayan, tangi ka. Napakaangas guys. Tingnan nyo naman. Yan. Oh, mayroong tao. Yun lang, bye. May tropa ako pa. Yung tropa natin, silip-silip pa. Sa dagat lang sila guys. Di ko natatawagin, baka tawanan lang tayo. Tawanan lang tayo.